Wala? Ang ganda naman kita Disney princess. Naara, prende ta. Kylie Puerco. Kabar, human ha. Uy! Parang video guys ay puro bakit naman kwento na Dimio language is El Chabacano guys. So pruba kita ara kung este video man-click na mga viewers kanta mira kumigo. So man speak iyo Chabacano the whole day. Depende lang si Chene Gente kumpra man Tagalog at el syempre kasi natakiyo na Manila. So sikin man de ali or sikin man tamira Dimio video este video na or sikin man yan subscribe aki na Dimio video na taga Zamboanga. Shout out pala kunel mga gente or mga subscribers din nga de Zamboanga. Thank you for subscribing na din yung YouTube channel and mega shout out to Kiefer. Uno na din yung mga classmates del elementary and share na din yung video. Thank you for sharing. Thank you very much. Ayan. May kuman gente na. So, hindi kaya nakikita ko karne. Kung po saan ang karne alam natin ang mga chambe. Kasi kapikunta rin ko sa urong ito. Kasi Kylie Puerco. Tingnan niya mga kumito. Si Alan ko, si Senegas. Alalay lang din. Okay. Masabi pa pa si ang ganda mo dito Disney princess. Prende ara. Prende pa pusi. Kasi din pa ay ta komento. Lelang ka mo, lumakumpumigo din ha. Init? Nainit to? Di init? Di init. Ay guys. Uy! Anniversary na ng Jollibee ah. Ayun na naman kayo. Ayun na naman kayo. Tatawag silang ayaw yun eh. Guys, takya kami na school this sky. Nagkontraya kami ko Nele. Medyo yan late lang kami kasi traffic. Masaya si Alan na dentro na school. Yan dahil sa akong sky. And iyo, yan stay lang yung kina-service. Nice lang ako na school this sky. Yung mga teacher, hindi sila talaga ako ng mga estudyante. Sinuway pa el mga parents. Safe el mga bata. Oh. Kala mo iiwan eh. Help! Help! Ow! Sige, kaya mo yan. Sumpa mo. Hi, Disney princess. Si ano? Si Anang nag-ano? Kumusta school, anak? Nag-curve line kami tapos kokopya. Parang curve line tapos ikokopya. Ma'am, wala pong ano. Wala pong
Ano siya ang luto? Wait na. Masaya kami. Hindi may ara. Ha? May ara. Marunong ka Same na thing. mag-drive, hindi? Ah, straight for it. Wait. Wait lang. Dito. Paano mo luto niya? Ay, tanggal ko na. Initan siya. Kusiwara adobo baboy. Magkain natin. And ready na din ako ng mga slice na onion and garlic. And let's go! Dead man na diniro pa. Sa nakasa lang ta. Kusita ulam. Breakfast time, what do we see? Eggs Okay na and to. toast and a cup of tea. Milk and cereal, fruit so sweet. Let's all sit down and eat. Time to eat. Yum, yum, yum. Healthy foods for everyone. Time to eat. Tada! Let's have a treat. Eating Kusida ya. together. Sumita. Salaw? Wala? Ako para sa akin. Sa'yo yan kasi nakakalima. Oo nga. Hello na. Bye-bye, guys. Sa'yo yan. Pinya, big sal, and katumbal. Es legat araw sa Chinechenda. Alas 2:44 del tarde. Querido dormir. Temprano kasi kami ta-desperta. Alas 5, alas 4:30. Ta-desperta kami kung sister kasi diba Chinese school. Sa bagay today is Saturday. Pero Chinese kasi school. Make-up class tila ara kasi diba dahil last week. Last week. Chin po ulan. Chinese bagyo. So yan din sa Quezon City ata or yung school lang pa this guy pero sabi pati di Suprema sa Tutu kita naman class araw sa Saturday regular class naman sila so at the time then pasok is 6 a.m. to 11 so as sinagat ora o salitan kami Chinebes di Alan si Chinebes 11 kaya regat durmi tan una kabar after ele iyo tamen durmi na pero mas lugi si Alan kay iyo to durmi man nyo atalego din ako transporta si Alan din bawa lang at disiyo durmi ka transporta lang dayon din siya na pala yung guys vlog about the Amon Ceiling so another vlog kel sayang kel content kami ito no okay sa Alan maligaya oh yeah service ano yan? Ano dito sa game? Ano mo pasok ng pusa? May nakuha ka? Pintura? Ayan guys, ang ganun lang. Dalawa. Yung ito semi-gloss. Wala silang glossy. So guys, namila kasi yung Netflix ay na cellphone. Ay mas yung pansin Elora. May mas yung pwede man video. Start lang di aton video. Di aton vlog. Pero man subscribe just tedes and si Chines tedes suggestion kasi you pwede asi content or kasabay skere tedes man comment lang says okay. So, amo lang kayo for those that inspire me. Like and subscribe, guys. Goodbye. Good night.